नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम जानिबा घरे केउं सबु कार्य करिबा द्वारा घर को शनिदशा पड़ी थाए। ध्यान रे शुणंतु। 1 नंबर, घरे केबे भी भांगी थिबा दीप किंबा फाटी थिबा जलपात्र रखिबा उचित नुहे। यह बहुत अशुभ होइथाए। यहाको तुरंत हटाइबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। 2 नंबर, घरे केबे भी भांगी जाइथिबा किंबा फाटी थिबा बासन रखिबा उचित नुहे किंबा छिंडा झाड़ू रखिबा अनुचित। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए। 3 नंबर, घरे केबे भी भांगी जाइथिबा किंबा फाटी थिबा दर्पण रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए, तेणु यहाकू हटाई देबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। 4 नंबर, घरे चिरी जाइथिबा धार्मिक पुस्तक रखिबा उचित नुहे किंबा फाटी जाइथिबा पुस्तक रखिबा अनुचित। यहाको नदी रे प्रवाहित करिदेबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। 5 नंबर, घरे जदि भांगी जाइथिबा शंख रहिथाए तेबे भांगिथिबा शंख को नदी रे प्रवाहित करिदेबा द्वारा कल्याणकारी होइथाए। 6 नंबर, ठाकुर घरे केबे भी कौनसी देवी देवतांकर रौद्रमूर्ति किंबा फोटो रखिबा उचित नुहे। यह अनिष्टकारी होइथाए एवं सौम्य मूर्ति रखिबा द्वारा कल्याणकारी होइथाए। 7 नंबर, ठाकुर घरे भांगी जाइथिबा मूर्ति किंबा चिरी जाइथिबा ठाकुरंकर फोटो रखिबा उचित नुहे। यह शुभ होई नथाए एवं नकारात्मकता वृद्धि होइथाए। 8 नंबर, घरे केबे भी भांगी जाइथिबा खट चौकी रखिबा उचित नुहे। 9 नंबर, शोइबा समय रे मुंड पाखरे खबर कागज किंबा मागाजिन इत्यादि रखी शोइबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं नकारात्मकता शक्ति वृद्धि पाइथाए। 10 नंबर, शोइबा समय रे मुंड पाखरे हेमदस्ता रखी शोइबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं संपर्क खराब हेबा सहित कौनसी विवाद देखा देबार संभावना रहिथाए। 11 नंबर, सूर्यास्त परे चाउल किंबा दही खाइबा उचित नुहे एवं दही दान करिबा मध्य अनुचित। यह अशुभ हेबा सहित घरे सुख समृद्धि कम होइथाए। 12 नंबर, सूर्यास्त समय रे किंबा सूर्यास्त ठीक परे केबे भी शोइबा खाद्य खाइबा उचित नुहे। यह द्वारा स्वास्थ्य समस्या देखा देबा सहित घरे धनहानि होइथाए। 13 नंबर, सूर्यास्त परे घरे केबे भी झाड़ू पोछा इत्यादि लगाइबा उचित नुहे। यह अशुभ हेबा सहित घरे धनहानि होइथाए। 14 नंबर, मान्यता अनुसार निजठारु बयसर बड़ लोकंक पाद छुई प्रणाम करिबा द्वारा शरीर रे सकारात्मकता शक्तिर संचार होइथाए, जहा फल जीवन रे सुख समृद्धि एवं सौभाग्य प्राप्त होइथाए। 15 नंबर, ज्योतिष शास्त्र अनुसार निजठारु बयस रे बड़ लोक मानक पाद छुईबा द्वारा नवग्रह जनित दोष दूर हेबा सहित ग्रह मानकर शुभ फल प्राप्त होइथाए। 16 नंबर, माँ जेजेमा नानी माउसी पिउसी खुड़ी एवं शाशु इत्यादि मानकर पाद छुई प्रणाम करिबा द्वारा जातकरे चंद्र मजबूत हेबा सहित चंद्रंक शुभ फल प्राप्त होइथाए। 17 नंबर, मान्यता अनुसार पितांक चरण स्पर्श करी प्रणाम करिबा द्वारा कुंडली रे सूर्य मजबूत हेबा सहित सूर्यंक शुभ फल प्राप्त होइथाए। 18 नंबर, बड़ भाईंक पाद छुईले कुंडली रे मंगल ग्रह मजबूत होइथाए एवं बड़ भौणींकर पाद छुईबा द्वारा बुध ग्रहंक शुभ फल प्राप्त होइथाए। 19 नंबर, साधु सन्थ सन्यासी गुरु एवं ब्राह्मणंकर पाद छुईबा द्वारा बृहस्पतिंक शुभ फल प्राप्त होइथाए एवं वृद्ध लोकंकर पाद छुईबा द्वारा केतुंक शुभ फल प्राप्त होइथाए। 20 नंबर, शास्त्र अनुसार श्मशानरू शव संस्कार करी फेरुथिबा लोकंकु प्रणाम करिबा उचित नुहे। यह द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होई नथाए। 21 नंबर, पूजा कार्य मग्न थिबा लोकंकु प्रणाम करिबा उचित नुहे। यह द्वारा विघ्न होइथाए एवं ध्यान अवस्था थिबा लोकंकु प्रणाम करिबा अनुचित। 22 नंबर, शोइथिबा अवस्था कौनसी लोकंकु प्रणाम करिबा उचित नुहे। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए। 23 नंबर, ठाकुरं को पूजा करिबा समय रे केबे भी नील किंबा कला वस्त्र धारण करिबा उचित नुहे। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए।
24 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପାତକ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଭିକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା କଳା କପଡ଼ା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅଥବା ମାନସିକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରାତନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଧନହାନି ହେଉଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଭିର ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଇମୁଖୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳହ ନିରାଶା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶିବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ପୂଜା କରିବା ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ରୋଗ ନିବାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ମହୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ପୂଜା ସମୟରେ ଅକ୍ଷତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଗୋଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ।